Hello guys, luto po tayo chicken. Ayan po, onion atin, pati tomato atin doon. Siya po guys. Yagay po tayo onion, pati ayan. Ayan, yagay po tayo gulay. Sabay po atin chicken. Ayan po, yadan po atin soya. Pati ayan, paya sayap. Pati ayan. Ayan ulit. Siya po, yadan po atin ganyan tulay yelo. Siya po, yadan po atin. Ayan, tulay white. Ayan po atin yan. Paya sayap yan. Okay? Ayan po atin siya. Ayan po, siya po gay kainan na.